आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी जनविश्वास विधेयक 2024 संमत जाल्ल्याची तोखणाय केल्या। जनविश्वास विधेयक 2024 संसदेत संमत जावप हें भारताचें व्हडलें पावल अशें तांणी उक्तायलां। संसदेत हें विधेयक संमत जावप हें भारतान जिणेंत आनी वेवसायांत सोंपेपण हाडपाक गती दिवपाचे दिकेन घेतिल्लें व्हडलें पावल आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाहान सांगलां। भारतीय नौदलान आयज विशाखापत्तनमांत INS तारागिनी ही स्टेल्थ फ्रिगेट सुरू केली। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या सुवाळ्याचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें। ताण आशिल्ल्या वेळार नौदलान वेपारी जहाजां आनी तेल टँकरांची राखण केल्या अशें तांणी उक्तायलें। जब भी वहाँ तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल से ऑयल टैंकर की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। 2047 मेरेन भारतान विकसीत राष्ट्र जावपाच्या ध्येयांत दर्यावेली शक्त मुळाव्या स्थानार आसा अशें संरक्षण मंत्र्यान हांगा सांगलां। भारताचो सुमार 95% वेपार दर्यामार्गांतल्यान जाता, जाल्यार उर्जा सुरक्षाय दर्याचेर आदारून आसता। देखून घटमूट नौदलाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो। LPG आनी हेर पेट्रोलियम उत्पादनांचे संग्रहण आनी गैरव्यवहाराचेर आळो घालपा खातीर राज्य आनी संघराज्याक गरजेची कारवाय करपाचे केंद्राचे आदेश आसात। पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल हांणी हे संबंदी सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रीय प्रदेशांक पत्र बरयलां। कांय वाठारांनी चुकीचे म्हायतीक लागून लोकांचो हुस्को वाडला आनी भियेवन चड खरेदी करपाच्यो घडणुको निर्माण जाल्यात अशें तांणी सांगलां। राज्याक गरजे भायर भंय निर्माण करपाक शकता अशी चुकीची म्हायती पातळपा आड खर जतनाय घेवपाचो तांणी सल्लो दिला। जनविश्वास विधेयक 2024 हाडिल्ली सुदारणा कायदे सोंपे करपा खातीर आनी दंडाची भिरांत उणी करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां। विकसीत भारत 2047 देशाच्या प्रवासात हे विधेयक महत्वाचे मार्गदर्शक फातर थारता अशें तांणी म्हणलें। At one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses. Truly, it was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. नरेंद्र मोदी सरकारान सामान्य मनीस, ल्हान वेवसाय, स्टार्टअप आनी उद्देजकांचेर दाखयल्लो विस्वास हो कायदो दाखयता अशें तांणी फुडें म्हणलां। शिक्षण मंत्रालयान UGCच्या सल्ल्यान राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशदेक एक वेगळ्या वर्गाखाला विद्यापीठ मानपी संस्था म्हणून जाहीर केला। संशोधन कार्यावळी तशेंच डॉक्टरेट आनी अभिनव शैक्षणिक कार्यावळी सुरू करपा खातीर योग्य पावलां घेवपाचो निर्देश मंत्रालयान NCERTक दिला। खेळ भारतीय प्रीमियर लीग क्रिकेट खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद संघान काल रातीं कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर कोलकाता नायट रायडर्स संघाक 65 गुणांनी हारयलो। आयज चेन्नय सुपर किंग्स आनी पंजाब किंग्स हांचे मदीं MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नय हांगा सांजेच्या 7:30 वरांचेर सामनो जातलो। हवामान भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर अस्तंत उत्तर प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, केरळ आनी ईशान्य राज्यां वांगडा वादळी पावसा सयत जोगला पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। तशेंच दर्यादेगेवयल्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी हांगा फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर अशीच परिस्थिती तिगून उरपाची शक्यताय उक्तायल्या। ओडिशा आनी पश्चिम बंगालांत फाल्यां मेरेन गरम आनी दमट हवामान आसूं येता असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।